Uy, sarap. Ano yan? Suka. Suka to. Mm. Mm. Sarap. Mm. Sarap. Hindi masin. Hindi. Sarap na eh. Oh. Mm. 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 Sarap. Parang batang-bata pa yan. Masin yan. Hindi ah, tamis-tamis. Tamis-tamis niya yun. Ano? Yung mo, ano oh. Ha? Iba kulay. Yun talagang kulay niyan. Ang tamis siya. Mm. 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 Sarap. Ah, sarap. Oh, bagong ano, bagong pitas to eh. Galing pang ano to? Tuwing garaw. Ah, yung kuwanan nito. Masin yan. Ha? Masin. Yeah. Mas tamis eh. Oh. 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 Mm. 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 Tamis oh. Mm. Tamis eh. Mm. Sarap naman ito. Matamis talaga. Tamis yan. Hmm? Sarap po. Lalaki ng ano. Lalaki ng ano. Mm. 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 Emma. Grabe mo, matamis.